Today we will discuss module 15, and the title of the module is Why Professional Development Matters. Everyone knows that professional activities are obtained through certain level of the courses and the trainings and etc. And that is very important. Otherwise, professional behaviors and professional activities are not possible. प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स आपको जो आपके इदारे में जहां आप काम कर रहे हैं तो मुसलसल उसमें रहनुमाई और उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ उसमें गाइड करती है और प्रोफेशनल जो आपके काम में जो प्रोफेशनल स्किल्स दरकार होते हैं दैट आर ओनली पॉसिबल थ्रू द प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ एंड वो काम तब तक अच्छा नहीं हो सकेगा जब तक आप में प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स एंड प्रोफेशनल बिहेवियर ना हो। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वक्त के साथ साथ आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, वक्त के साथ साथ आपकी ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और आप उसके साथ साथ आपके प्रोफेशनल बिहेवियर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट ज़रूरी होती है। मुख्तलिफ प्रोफेशंस में मुख्तलिफ किस्म की प्रोफेशनल बिहेवियर्स की ज़रूरत होती है और आप जिस किस्म की जॉब में होते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर लॉयर यू हैव टू बिहेव लाइक अ लॉयर। इफ़ यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल यू हैव टू बिहेव विद योर क्लाइंट्स, विद योर पेशेंट्स इन दैट वे। तो वो डिपेंड करता है किस किस्म का आपको करना पड़ता है। और वो जो प्रोफेशनल बिहेवियर्स हैं वो मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, बॉडीज से उनकी एक चेक लिस्ट दी हुई होती है। स्टूडेंट्स की अचीवमेंट तब तक बहाल नहीं होगी, अगर हम एजुकेशन में बात करें, कि तब तक स्टूडेंट की अचीवमेंट विद यू कैन नॉट इम्प्रूव द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स until or unless you are well trained in your profession and with your professional behaviors and skills and etc. तो आप स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी जो चैलेंज आती है तो वो उसके लर्निंग की चैलेंज है। तो उसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए। तो हर प्रोफेशन की अपनी अपनी चैलेंजेस होती हैं अपने उस कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, अपने टारगेट ऑडियंस से डील करने के लिए, और उसके लिए उसकी कॉम्पिटेंसीज दरकार होती हैं। नए टीचर्स, नए हेड ऑफ स्कूल्स, हेड मास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स को अपने प्रोफेशन में बहुत बड़ी चैलेंजेस डेफिनेटली, क्योंकि जब आप नए आते हैं अपने फील्ड में, आप उसकी यू हैव ऑलरेडी पजेस्ड, यू हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड certain level of professional training. That's why you are inducted in that profession. लेकिन with the passage of time आपको ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए कि when you join that job, you as a teacher, as a principal or a headmaster, you have to face many challenges. और एक्सपीरियंस टीचर्स जो होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका एक्सपीरियंस हो जाता है और आप न्यू चैलेंजेस, न्यू सिचुएशंस, न्यू इश्यूज़ को डील करने के लिए आप में वो क्वालिटीज़ पैदा होती रहती हैं। इसमें पता चलता है कि मुझे ये काम करने के लिए, इस सिचुएशन को फेस करने के लिए मुझे किस किस्म की सपोर्ट, किस किस्म की मदद की, जो किस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए वो प्रोफेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता रहता है कि आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, प्रोफेशनल या कंटिन्यूस डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल। प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूजुअली अकर्स एट, कहाँ होती है, कैसे होती है। तो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं वहाँ आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। आपने देखा होगा कि जब आप मुख्तलिफ जॉब्स में जाते हैं तो आपका वो एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आपका कितने साल एक्सपीरियंस है। इस जॉब के लिए आपको इतने साल एक्सपीरियंस चाहिए, कोई सीनियर लेवल होती है तो उसमें इतने साल दरकार होते हैं। बिकॉज के ऑन दैट बेसिस दे कैलकुलेट के उसने जॉब पे, वर्क प्लेस में वो कहाँ काम कर रहा है, स्कूल में काम कर रहा है, यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, कॉलेज में काम कर रहा है, तो उसने जो प्रोफेशनल जो एट्रीब्यूट्स उसने अपने जॉब पे रहते हुए, उन चैलेंजेस जो उसके ट्रेनिंग के दौरान जो उस नए आए थे तो उसको उसके लिए नई चीज़ें थी, वो उसी सेटअप में रह के आप अपने जॉब प्लेस पे उसने हासिल की होंगी। अच्छा, कहाँ कभी आपको ज़्यादातर आपके थर्ड पार्टी के थ्रू आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। मसलन कई इदारे होते हैं थर्ड पार्टी के, मतलब आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं और आप पढ़ कहाँ रहे हैं। आप ने एक इदारे से ट्रेनिंग की, दूसरे इदारे में आपने जॉब जॉब की, तो तीसरा इदारा आपको एक ट्रेनिंग कराएगा कि आप उसमें किस तरीके से उस सिचुएशन में जो आप काम करें। तो इसको आप ज़्यादातर कहते हैं कि थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस होता है कि आपको वो ट्रेनिंग कराते हैं आके।
آپ کالجز میں یا یونیورسٹیز میں سمر کورسز ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کی پروفیشنل ٹریننگ کب ہوتی ہے؟ آپ اپنے ادارے میں کام کرتے ہو جاتی ہے، آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے کورسز کرتے ہیں، آپ کے لوکل لیول پہ صوبائی لیول پہ جو ٹریننگس اور کانفرنسز اور سیمینارس اینڈ ورکشاپ، اب آج کل کا دور ہے آن لائن کا، اس میں کئی قسم کے کورسز اور ٹریننگس ہوتی رہتی ہیں، اور اسکول کا سسٹم وغیرہ وغیرہ فارن کنٹریز میں بھی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، تو وہاں آپ کی ٹریننگ کی جگہ ہیں۔ آپ کب کر سکتے ہیں؟ آپ پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں اکر ڈیورنگ دی ریگولر اسکول ڈے، آپ اسکول میں جب ہیں، اسکول بیفور دا کلاسز آپ ٹریننگ کر سکتے ہیں، آفٹر اسکول آن دی ایجوکیٹرس اون ٹائم، جب آپ کو ٹائم ملتا ہے اس وقت آپ ٹریننگ کا کوئی نہ کوئی ٹائم نکال سکتے ہیں، تو مختلف آپ سمر میں بھی ٹریننگ کر سکتے ہیں، آپ انڈیویجول ریڈنگ سے بھی آپ اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، اسٹڈی گروپس میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کو آبزرو کر کے بھی آپ کی ٹریننگ ہو سکتی ہے، آپ کسی سے کوچنگ لے سکتے ہیں، یعنی آپ اس سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں کہ مجھے کیسے کرنا، اپنے کولیگس کے یا اپنے سینئر سے آپ اس کی مینٹورنگ کروا سکتے ہیں، ٹیم کی میٹنگس ہوتی ہیں ان میں سے آپ سیکھ سکتے ہیں، فیکلٹیز میں ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے، کالج یونیورسٹی کا جیسے ہم نے ذکر کیا کہ مختلف جگہوں پہ آپ ٹریننگ کر کے آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو آپ کے اسکول کو جہاں آپ کام کر رہے ہیں، آپ اپنے اسکول، ہائی اسکول ہو سکتی ہے، پرائمری اسکول ہو سکتی ہے، کالج ہو سکتا ہے، یونیورسٹی ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں اس کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ بینیفٹ فار اسکول، آپ کی اگر پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس ادارے کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، اسٹوڈنٹس کو فائدہ ملے گا، پیئر گروپ کو فائدہ ملے گا، ادارے کے اوور آل جو انسٹیٹیوشنل ٹارگیٹس ہیں اس میں فائدہ ہوگا، اس کے لیے کئی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز وہ ادارہ کراتا رہتا ہے، اور اس کا فائدہ پورے ادارے کو ہوتا ہے۔ پروفیشنل ڈیولپمنٹ بینیفٹ ٹو دی اسٹوڈنٹس، اگر دا مور یو آر پروفیشنلی ڈیولپ دا مور بینیفیشری ول بی یور اسٹوڈنٹس، آپ کے جتنا کمپیٹنٹ، آپ جتنا کوالیفائڈ، جتنا آپ کا پروفیشنلزم زیادہ ہوگا اتنا آپ کے اسٹوڈنٹس پہ زیادہ امپیکٹ پڑے گا، اور آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ٹیچرس کو زیادہ نالج حاصل کرنے کو، ٹیچرس کو اسکلس حاصل کرنے کا نام ہے، تو اسٹوڈنٹس کسی قسم کے بھی اسٹوڈنٹس ہو، کسی قسم لیول ہو، وہ سلو لرنر ہو، ہائی اچیورس ہو، اس میں پروفیشنلزم کے لیے آپ کو بہت زیادہ پروفیشنلزم کا ایلیمنٹ درکار ہوتا ہے، آپ جتنے زیادہ، جیسے میں پہلے بات کی کہ جتنے زیادہ کوالیفائڈ ہوں گے اتنا زیادہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ ملے گا، اتنا ہی زیادہ اداروں کو فائدہ ملے گا، اور آپ کے جس انسٹیٹیوشنس میں ویئر یو آر ورکنگ دیٹ مینیجز many types of the activities that include workshops, seminars, sessions, different meetings, online programs، اس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں۔